নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা চলেছি দুলাল ভক্তর বাড়ি। ভেলপুট কিচেন চ্যানেলে দুলালদার সঙ্গে দেখা করার পর জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করব, তারপরে চলে যাব হ্যাপিদার বাড়ি। হ্যাপিদার সঙ্গে দেখা করার পর বোলপুরের সোনাঝুরি হাট দেখা করব। ওটা দেখা করার পর চলে যাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিউজিয়াম দেখা করতে। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ, खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार আমরা চলে এসেছি দুলালদার বাড়ি। এই দেখুন जाती দুলালদার हूँ বাড়ি, मैं, जल्दी है क्या মানে দুলাল ভক্তর বাড়ি। এই वो ভিলেজ क्यों চ্যানেলে भला, দুলালদার বাড়ি, মাই खुद ফ্যামিলি से চ্যানেলে। ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने দেখুন দুলালদা দাঁড়িয়ে, लगी हूँ, खुद से जो इतना दुलालदा জামাইবাবু আছে। डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी, जाती এই हूँ দেখুন मैं, বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি বোলপুরের সোনাঝুরি হাট দেখা করতে। धड़के जिया বোলপুরের সোনাঝুরি হাট সেই পুরনো প্রাচীন ইতিহাসের পুরনো হাট। আদিবাসীদের এখানে নৃত্য নাচ করা হয়। বন্ধুরা, এখানে বোলপুরের পুরনো হাটের সমস্ত কিছু পাওয়া যায়, জামা কাপড় অনেক কিছু পাওয়া যায় এখানে বন্ধুরা। जादू तेरे जिस्म का तेरी ओर खींचे मुझे, काबू ना खुद पे रहे, जब जब मैं देखूं तुझे, जादू तेरे जिस्म का तेरी ओर खींचे मुझे, काबू ना खुद पे रहे, जब जब मैं देखूं तुझे, कदम बहक जाएंगे ये क्यों तुमने सोचा, क्या मेरी चाहत पे तुमको नहीं भरोसा, तुम पर मुझको यकीन है, खुद पर यकीन नहीं, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ, खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया वो क्यों भला,